inwendal nanun meke na Loul Sessène TV dal leen ak jàmm ci Loul Sessène TV. Bienvenue sur Loul Sessène TV. Welcome to Loul Sessène TV. Loul Sessène TV, miroir de mon village. Sama doom jàngal soo màggee posé my baby jàngal. Joka njala paax fogole na buday na Loul Sessène TV dal yo fa jam simna no kino tin no gonum fo simahol dum hay koy injego dayo mako mak nga na li semix fe na Loul Sessène na li semix blesen so idmen ko yandin ta xoyal le proviseur monsieur Saliou Diouf imbugo mbaxtaan foten koy no ka hotna no waajle ke andona ten na waajel pour a betalen école ke no ñaar ik no ngol juin feke indokida yalmin monsieur Diouf inoy simnanga paax simna nga paax. Monsieur Diouf yande depuis lors aussi inga la fermeture des classes d'Ambegel yam jangaru feke andona ten rokidu saxle cinka ga xar refu ten sentiment ke andona ñu njegal njaak ga bo fadik. Yo Joël tije moom ke xewna fele o leŋ bon a begale école ke moom o leŋ jege teen o ɗaay yam janga bo tayo xa qola tadak école ke mbegel kaga moom fele o leŋ nda koy o kiin jege teen pexey parce que jir la rokidna yo a jom an fop a jom an saate fe a jom an saate ke moƴna développer sax bo saate ke ngupna doole no adna fe a mbeg école den yaag koy Sénégal a weganga école um a naga som waag saxit a jir la xupna wiin we doole a bet wiin we kaga taxu ta saxit nene donc mais i njega yaakaare daal xaƴa xana safara ndax nun fa xoox nun également nu mbaga num toxid naxa tikandaxe andona ten jir lene a ɓisiidu no système éducatif fe na Sénégal. i jir lene koy a galankora système fe kene moom in fop nga andorun fop ka genoox donc ka farna cangale fop genu anda bo da leyne école ke fop a mbege fo université ke moom ten refu ye fop a genooxa donc bo kene daal wax dëgg naqad i njegu teen in fop nda ne laytan ma rek i njeg yaakaare daal xaƴa xan fop a safara una jam bo a cangale waago o numtooxi a reprendre na jam bo xa élève axe a mbaago njangoyo a suur parce que kene wiin we mbugu parent d'élève o leŋ contane no o ɓeef a janga bo ndeer a janga qool ɓetu fa leŋ fo sacrifice ke ta lamit na fop no moyen fo no accompagnement o fi'in to taga bo mene ta layele mboɓ ne njangate kene moom o fele parent d'élève lo leŋ to fele in wene andona ye in ndef moom no lycée fe ndiki yaga bo ndik également nu mbaja anum taxalene no ñaam ik no ngolonge ke i ndokida i mbuga an également lycée Loul Sessène nama parektu pour a dalin ke refna enseignant ke manam jajangin we fo wena njangnida na côté pédagogique no wod fo ɓaal masque ke ten fo flash ke également fo ke andona ten na xoyel gel antiseptique ke i bon in ke ref ina ke i warena eto fi i mbiyan ten refu réorganiser classe ke manam xena manatin classe ke yam o maadoxe ke ta bugna ten refu ye classe ke a faño o jel win xarɓen ɗik donc classe nu gona xa élève xarɓen ɗik a wa ref kaga i mbiyan xa élève a tase no classe ke bo normalement xa élève axe na mbiya bac mbarna mbi bac na mbiya terminal xa élève troisième axe we mbarna mbi BFEM wene fop a tase bo i njegat classe xarɓen ɗik donc classe xarɓaxay fo ɓetu ɗiko pour xarɓaxay fo tadik pardon pour classe terminal ke fo classe ɓetu ɗik pour troisième ke donc élève classe nu gona wo fi xa élève xarɓen ɗik donc ndeer xa élève xa ɗaqaxu gona ka wo jeg maître o genwal a ndeer ten donc kaga ten fiye classe ke a leleyo programme quelques classes yoqu teen rew we owey panga a lelale xaye donc programme mene moom problème ke a régler wa
la casquette est emploi du temps que à UTA sans a xendana den baaju ndiki ke itunga ten fa préparer engrais kino kina wago dawa emploi du temps donc kaga dal ten yoko la casquette ko ten wi a jega matériel va itunga warna ino no madore donc ala ye masque ke école kamba o njeg masque ila waxe kamba o njego kino ki 3 masques ila waxe fo personnel fe en thermoflash awara jeg donc un thermoflash pour 100 élèves awara jeg lave-main awara jeg gel awara jeg saafu kaga fop koy matériel ka andona ye école wagirano jiko mais o maadoxe ten a janga engagement ye ten na cooɗkan école ke donc in way cunga bo xaye koy bon i ndaawafule dara no bagage mais i njega yaakaare ndeer mene fo le 2 a yoqa ñaal quelques jours rek i njega yaakaare bagage kaga xan i ndaawin bo xa élew xe mbaago numtuwiid a cangale waago commencer atin na jam donc collectivité locale territoriale ke aussi ka ref conseil départemental fo mairie ke aussi in way cunga den i da ɓek ten xa ɓay den ba mbaago yoon école ke ndax au moins wene ndefna no classe d'examen ke a mbaag o mbi examen den dans nos conditions ke moƴna iyo kam ne laytanona xa toor kam matériel kene andoona yee fop ten nu cunga to ngara Fulder ndax matériel kene aussi meke bo le 2 juin anda yoqate mayu a refanga ye mbadiide ndax nun fa xoox nun nu pare a pour commencer cours ke matériel ke a mbadiidanga moom le 2 cours ke a commencer le 2 moom bo matériel ke teewna xana lastirel ne ta wareena lastir a organiser el ne ta wareena organiser it pour que mbaago commencer oyo yaam emploi temps ke a ɗika ne laytanno donc affichage fe xana fiyel liste xasa ke xana fiyel xaye bo i ngelna fo Mbathia a felanga roog donc kene yoqa ten matériel fe ga rek xa prof axe teew yaam xa professeur xa mayu koy a inane a ngatiidayo we inoorna Dakar en tout cas we nde ina Dakar mayu teen a ngatiida a yoqa koy wa ndefna no région ke wa andoona yee vraiment mbadida fuleyo mais i njega yaakaar ndeer mene fo 2 juin xan da mbadid bo fop a mbadidna o kiin o kiin xana waago dawa emploi du temps of comme ça le 2 i mbaago commencer a tina canga ndiki au cas où matériel kene ngare koy ndax le proviseur xan enseignement fe a waago reprendre wargal ka koy xana yaaco doy waar i anda in moom ka i ndefat meen o maadoxe in moom xa fonctionnaire i ndefu o maadoxe na leya ine mbi'yo kene i mbi'anin ke ta bugna i ndefe meen pour mbi'a ke refna na yiif in soom o maadoxe ka leya ine mbet yo école ke le 2 juin donc mbi'yo préparer yo pour école ke mbaago mbetu le 2 juin in way no kaaga maadoxe leya xam ɓisid bagage masque in thermoflagile laxador in kene in fop avant le 2 in way cunga bo kaaga teewna xa elewa xan da mbaago kene commencer a cang mais kaaga teewange koy fogaame xan i mbodandooxo ndik bo kaaga teew à moins que o maadoxe a jang mesure lakas décision lakas mais ke o maadoxe layna moom ten refu ye kaaga fop ka wo teew so a canga sogo o jeg fogaam sax um juumange o ministre ole a jega maata layna ye bo kene teeweerna in way yaal way adwan na école ke a mbaaga fada mbaño commencer oyo a cangale donc ten refu ye moom kaaga a teewange a cang jeg ke mais i njega yaakaare koy xana teew to o maad moom a jega doole fogaam pourtant a ɓisid bagage ke moom ndeer mene fo le 2 kaaga a yoɓanu ten donc fogaame refe kaaga ten ref difficulté fe ndiki ndax nun fa xoox nun nu njega yaakaar ye mesure kene andoona yee fop a njange ndax a waaga ñoxor la propagation du virus i anda we njegna xam-xam koy no fo ɓaal bon programme a layanoyo ke refatna décision fe état fe ten refu wiin we a ñoow fo jirle ten refu ye wiin we fop a mbaño mbegu no pin ke den parce que aussi bon mi gimame koy Sénégal saate fa neewu doole yo bo o kiino kiin a moof na no mbino saate fe ñaaj ke de saate fe moom fok wiin we njaltin a qooqale faganga fok wiin we nqooxik gaynaak we fok da ngay wene ndefna no calel lakas ke aussi fok da njangik to xa teɓanonga xene den ref avenir fe saate fe
donc ten wiin we yaakaar mbaage saganta den kaaga soom waralu xaƴa wiin we a nga'e yaal xam-xam ke a nga'e daal xaye wiin we mbara mbaago ñoow fo jirle i o kiino kiina fi ke warna ndaa koy ta faño yaqan wiin we a njalikoyo fogam no lancer fene daal o maado refu bon no kene i njala ino. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons reprendre également le 2 juin. Il était diganté le 2 juin pour examiner Biokate Tiako. Nous avons aussi fait un ministre pour examiner un programme fait awago pangel voilà. I itasange mo programme ne wage pangu. Programme mo pangu kenda koy ke jegna solo no programme be ha eleware hana andino. Et j'ai un solo programme parce que oui nous anjanga quand même normalement pendant 6 mois waka xol beta rek xaja ak rewa ke koy a jega galankor a tiangale ondi yam nu anday syndicat ke jajangin we andok an no grève da grève le arrêté a bon progression ke manam ke jot ena jangin oui nous a avancer alors bo injek ayakare xana elewa bago bi examen ne waritna nda koy bon kene ga galankori xaja wiine jajangin we ndefna men rek ka ambi ka essentiel fe oui parce que kem la te ref ken essentiel fe dal ten xa elewa mbaga tu njeg meta refna donc première semaine ne andam révision ref kal yam bop ne amo fo akola ak njangeyo te na wiye fok wiin we andum tuit no keta jot na njangin no semaine état ne ambi révision bien nga révision rek après ke yokna dañu fo o avancé oyo undi bo la examen ke yom no ko fada ke xupna solo no programme ki afiel bo xa eleware ambago mbi examen no dans de bonnes conditions. Iyo jokanja la paxa in betanda nuna rek in way ina lycée mix blessé yon koy fo yanbin le proviseur monsieur Salif Diouf. Donc xator aussi ina nanga num taxale école ke fop yakarame pour we mbaxna mbi examen ndiki nak xar refu ken andona te na cunga we andona den ndefu dans les autres classes manam mbine andona mbi ken examen xidole ren iwe mbi ken examen xidole ren koy kaga mom o maado xe ten waagu décider in i jegam yakare en tout cas xa elewa xe a ñanga a qool ɓeta fo leng ke da njangna ware nule i wiin we a mbara trouver solution bo a qoolata daka ke yok ina pour elewa le waago suur classe supérieure a qoolata ta kaga a motandel ta daka kaga motandel donc i njega yakare dal xaƴa mois de septembre a cangale xana dako wet pour xa elewa xaga da mbaago njangoyo a qoola ɗak fo genwal a mbaago o mbi oyo compo a évaluer eloyo a mbaago suur classe supérieure i yam wax deg a cang ka ɗom to effort ke parent ke mbina aussi bon 6 mois o jangan tije ware nule it nene je pense que il faut dal indamanga ten xa elewa xe a mbara mbaago ndamteloyo bo kene a passer na fa jam xa elewa xe fopa num tuwida ñofo njangoyo a qoola ɗak fo genwal a évaluer eloyo wena suur ka ten a mbaago suur classe supérieure kaga dal fogame en tout cas mi personnellement naga bugtanum dal i parce que mi pas des bug im xaye mbaan ino kina reprendre ten classe ne tare ina iyo également jirle a ñoxale ka ref a ñox pour tout le monde un combat pour tout le monde ndiki kam kaga également oxum message lancé ka population fe andona ten refu secteur feke à savoir élève ke parents d'élèves ke ainsi de suite ke wagma lay dal pour xa elewa xe pour parent d'élève den wiye fat parent d'élève ke a ngaƴ mboɓ ne da njangid oxuna fiya 3e oxuna fiya terminal mais xeɗa parent d'élève ke da ngaƴa den da njangidoyo i njeg confiance no o maado rek i fogam o maado xe jam soom a bugu no saate fe tiye koy a ɗoma trop fop a njaxda ten nda koy fat i njeg confiance wene kino ke da mbiya no xam-xam a ngeƴ nun xa elewa xe a ngara njangidoyo i mbaago ñofo paango xiidole na jam kaga dal vraiment um xeɗa o kiino kiin aussi a respecter ke da la mesure barrière tene wiye mboɓ ne ka mbago sensibiliser el a mbaas mbokatoor ne o kiino sutooranga mbinuma jangida école
ba fo 14 fo win lakas fada ngaj meta fo gen wala nder den même ayona nga mbaxtana sax pato kino kina a jeg meta fo gen wel fu ndew fo kenum da ngarit école nga école aussi fada respecter directive ke da ciod ke leur donc laxadu jang mesure ke warna fop en tout cas bo ya andone o élève inorit ke école a bis jirle no mbinden parce que aussi maakwe den ngenu no pinke to il faut yanda e maakwe xarit na xate banonga xayo donc kene fop wino ngajtina yif oxu inoorna école avant o simna waxtana fo ma of avant o mata a ma of mbita ba of o laxadu fi ke warna bo xabkino jangaru xabkino jirle donc kene fogam o kino kin dal fiyanga ten ke warna in fop i ngorgorlu roga wa fi ten jam Jokanjal le proviseur bon dik rek i njem ka sutox koy no ke andona ten refu direction 2 juin fe parce que de nappe akana également i nga anon à travers une chaîne télévisée nous leya maga ka andona ten fatu no revendication surtout no mur ay toilette bloc administratif salle de classe meke na lycée mixte Blaise Sène i mbug am également kaga tama a tolloxu yo lycée fe in lycée Blaise Sène nu anda ye ka jeg partie ɗik ka jeg partie na clôture ena wa andoona ye jege clôture donc we andna lycée fe fop nga ye a jega classe ɓetu tadik ka ndefna a Thiondiala bon terrain de sport fe aussi maaga refu donc xa kiida xaana ça fait maintenant a motata kiida ɗak ndiiki inspection d'académie a lay a yegin a ine i mboga no école ke tanena pour o njego toilette bloc administratif pour mur de clôture bon kaaga koy in way cunga bo ndiik projet état yo wa direction construction scolaire den saqunyo donc ke i mbarat i nanana ten dal ten refu entreprise ke mbarna mbi calel ke a tan e ba ƴut ndiki gar fi calel ke yoq atu in way cunga koy nan gilwa yaaga bo ndiik koy a mbanu i ngatna fo iya mbanu i njegna occasion ina rappeler à l'autorité que ta promesse nene en tout cas dal in way ten bo ndiik i njega yaakare dal xaƴa refe ka wecena refe ka wasena yit bon i yakamte an koy yam wax dëgg surtout côté lana andona ye jege mur de clôture andona ye mumen ke fop ka ngarida a ndokida no terrain le a sarta ke faxa Jakarta xe a njona mene yaxa élève axe a mbiya cours EPS donc kene fop refe ka moƴna parce que ka créer a problème d'insécurité ten taxu dal in way ngada dal autorité ke da ndamta in ten a paax. Merci beaucoup proviseur et buga également o ɗongo ñufo rek no ke andona ye ten inoru no chaîne ngasna ke refna Lul Sesene TV jegoɗaye rek no chaîne ne yega anma yege Lul Sesene a jega chaîne na nena Lul Sesene TV yiɗaye ten lool parce que fop anda ye ndiki koy réseaux sociaux ke ten wiin we fop a utiliser a canal d'information yo donc kene a fiyange wiin we fop a mbaru ndam ten ta waago ref réussite wax dëgg i content na ten in way encourager a nuun a paax d'autant plus que we ndefna ten xa élève xa mos ina ndef lycée yo a ndegu xa élève in donc a njeganga initiative nene ka i mbaru ndamta den ñaanana den bo da njeg ten ndam a paax a paax. Jokanjal a paax a paax we mbudogna in meke na Lul Sesene TV i mbetanogu nuun rek i ndalnoga le proviseur du lycée mixte Blaise Sène mbaxtantogu également ka jofna no waaj den école ke a numtaxale le 2 juin kon i cooɗa nuun rek rendez-vous na pe a minière fo numéro lakas avec Lul Sesene TV.